Wala lang. Sige na, ay pag di nag-save yan labas ako dyan. Di nag-save yan, matigas ulo mo. Yan o, nagbukas o. Hindi po ako. Siya. Basag. Basag ito, basta. Sige, sandaan ka pag di basag. Okay. Bakal magbukas eh. Tigas. Ganda ng camera mo, hindi delay eh. Hindi maalit yan. Sa mukha mo lang naalog eh. Hindi po kasi totally open eh. Ayan natin ito. Ayan mag-unboxing. Doble. Ay, basag. Ay! Panis. Doble ah. Yan magandang seller. Ayan. Dito to. Commission talaga. Grabe. Tinapon ng kupal oh. Ito magkalat. Papadala pa natin yan kay Sir Doms. Ay, papadala pa natin. Yan magandang balot. Ito. Send ko yan sa una kong nag-send. Ganito dapat ganito dapat yung ginawa nyo. Hindi yung parang tama na paglagay. Alam niyo, peke yung ano eh. Yun. Ganda. Tapos ako nakasira, no? Ito order ulit. Hey! Check. Ay, may gas. Gas. Konti lang yan. Ay, basag. Ay, para ko basag. Okay na yan.